हेलो हाय नमस्कार समस्त को आपण मैंने केमिति अच्छा मु तो बहुत भलरे अच्छी आज आउ कौन आज ब्लॉग यू स्टार्ट करवा चलो काଣା काଣା होउछि काଣା काଣା करिछि आज काम देखिबा। आज मु बाहर आड़े सफा करली बहुत केसरा थिला से द्वार आर द्वार सामना द्वारटा तो काली सफा करली आज सब बार द्वारटा सफा करली पूरा आखिटा पूरा केनता ही गलानी काना कि एते मैला थिला जे भल भी नहीं लगु थाए कॉलेज भी जीवा नहीं कहीं लगी कि कॉलेज नहीं जबार कहले मुई घर पूरा केचरा है कि नहीं ये मन भी नहीं लगवार कॉलेज जीवा लगे केमती सफा कली सब आड़े बहुत केचरा थिला बहुत केचरा थिला आटा सब आड़े सफा कली छाँची छाँचिकी सब आड़े सफा कली देख सब आड़े सफा करना ये जेन मरची गछ आउ मरची गछरा थिला तुलसी गछरा थिला सबू साइड साइड जुगै देली नले एठी छुआ माने सब माड़ी माड़ी करी सब मरे देवे भाबिकरी ये करली जुगै देली इयाड़े देख एठी जुगै छी एठी जुगै छी जे जना नहीं पड़बार देखियो जना नहीं पड़बार मेघुआ मेघुआ करछि ना एठी जुगै छी जाऊनी गलानी से इे फिर जुगै इे भल से सफा नहीं करे। हाँ आज तो टाइम हो गलानी 11 बाजी गलानी ये नहीं सफा करे सब धीरे धीरे सफा करी भावली आते सफा नहीं कली एतकी बेले सकाଳେ सकाଳେ बहुत खरा होता जे मोर आखि मुखा केनता हो गलानी पूरा कड़ा कड़ा देखा जाउछि खरारे मुई सकाळु किसी भी नुहे खाए एमती लगुच देख यही गछरा अमृतभंडा गछरा अच्छी जे सेटा जुगेबी कि एटी ना थिबा जे कि जानि देखा जिवो काଣା होछि नाले जुगेबी आटा जेन टमाटर गछरा भी अच्छे ये भी जुगै देवी सब आड़े तो सफा ही गलानी जदि एठी छुआ माने भी केड़ी पारबे भाबिकरी मुई सफा कली आउ सफा नहीं करुली जे बहुत खराब लगुला कहले भल नहीं देखा जाए सब आड़े खाली गेमी आउ जेन काଣା कह जिया कि केंचुआ कह आमर आड़े काଣା कह केंचुआ इे कले जिया बहुत सब आड़े थे छती देख छती केमती फुटी एटा खाइबार छती नुहे यहाँ खाइले लोक मरीजे आउ बेल भी पड़ी बेल एमती तो पड़ जाऊँगी क्या कर सब आउे अमृत बंडा भी एथर फलला ना इे देखा जाऊ हाजे दिशुची फुल गछरा अच्छे सब आड़े सफा कली जे मत टे बहुत बढ़िया लगुच ये माने छुआ मैंने खेली पारबे सब सब किसी करें चेयर आणिक भी बसी पार्ब जिते बड़े जदि ठंडा लगुव हेले चेयर आणिक भी बसी पारबे बंद करदेवी क्या कि इे जदि खुला रखी थे कुकुर ढुकी जी ना बिले आसबे ना एमती भी माने साफ सुफी आसन कि नहीं साफ आसन जे एथर आते आसबानी आग आसुले ये मोर तुलसी गछर सब आड़े था ये साइड साइड ना सब आड़े था सब आड़े गले सब आड़े तुलसी गछर था सब माने गोटे साइड जुगै देली कहीं कि सब आड़े थी गिची गुचा देवे छुआ मैंने ये सब माने से साइड जेन देखा से साइड सब जुगै आउ सब सरला जुगै सारे ना काली तो रविवार काली रविवार काଣା काଣା ये सब आड़े पड़ी
ଏଇଟା କାଣା କସନ୍ କି ଗଛ କସନ୍ କେଟା କାଣା କସନ୍ ଭୁଲିଗଲି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବ କି ଗଛଟା ଯେ ବାଲୁ ଏଟା କି ଗଛଟା ଯେ କହିବ କମେଣ୍ଟ କରିକି କହିବ କି ଗଛ ଯେ ମୁଇଁ ଭୁଲିଗଲି ନା ଜାଣିଥିଲି ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ଏଟା ଯେନ୍ ଏଠି ସବୁ ପୋଖରା ଖାଇଦେଲେ ଇଏଟା କମଳା ଗଛଟା ମୁଇଁ ରୋଇବି ବୋଲିକରି ଆଶା କରିଥିଲି ସବୁ ଖାଇକରି ଚିମଟା ପତର ହେଲେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲେ ଏକେନ୍ 4-5 ଦିନ ହେଲାନି 4-5 ଦିନରୁ ନେଇ ଅଧିକା ହେବ ସପ୍ତାହଟା ହେଇଯିବ ଏକେନ୍ ବାହାରୁଛି କଲି ନୂଆ ପତର ଆଉ ଏଟା ଆମର ଇଏରେ ଦେଇଥିଲେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର କ୍ଲାସ୍ରେ ଦେଇଥିଲେ ଏଟା ଯେ ମୁଇଁ ଆମର ଜାଗା କିଣିଲେ ରୋଇବି ବୋଲିକରି ଆଶା କରିକିରି ରଖିଛେ ଏଟା ବି ସବୁ ଆଉ କନ୍ଦା ଗଛ ତ ଛାଡ଼ ଏଟା ଗଦା ହେଇଛି ଏଟା ବି ମାନେ କେନ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରଖିଦେଲେ ହେବ କାହିଁଥିଲେ କି କେଚରା ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁଆଡ଼େ ଏଥିପାଇଁ ଯେନ୍ ଏକେନ୍ ବାରିଆଡ଼େ ଇଏ କରୁଛେ ସେଇଆଡ଼େ ଯୋଗାଇ ଦେବି ହେଲେ ଯାହେଲେ କିଛି କନ୍ଦା ବାହାରବା ଗଲା ବର୍ଷ ରୋଇଥିଲି କନ୍ଦା ସେଟା ବାହାରିଥିଲା 10 କେଜି କେତେ ବାହାରିଥିଲା କନ୍ଦା ବୋଲେ ଏଇ ବର୍ଷ ବି ଯୋଗାଇ ଦେବି ହେଲେ ଠିକ୍ ହେବା କାହିଁକି ବେକାର ପଡ଼ିଆ ପଡ଼ବ ଆଉ ଯଦି ନେଇ ରହିବୁ ହେଲେ ଯାଏ ଘାସରା ଖାଲି ବାହାରବ ଆଉ ବେକାର କେଚରା ହେବ ହେଲେ ଏଇଟା କିଛି ଯୋଗାଇତେ ବୋଲେ ପତର ହେଲେ ମାନେ ପତର ଖାଏସନ୍ ବୋଲି କହନ୍ତୁ କାରଣ ପିଠା କରିକିରି ଖାଆନ୍ତୁ ବୋଲି କହନ୍ତୁ ମୁଇଁ ତ ଜାଣିନି ଏମିତି ପିଠା କରିକିରି ହେଲେ ଖାଇହେବ ଦିନେ ଟ୍ରାଏ କରିବି ପିଠା କରିକିରି ଖାଇକି ଦେଖୁନ୍ କାଣା ହେଉଛି ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଏଠି ରଖିବା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ରଖିବା ଆଉ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ସବୁବେଳେ ଦେଖୁଥିବ ଆଉ କମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ କମେଣ୍ଟ କରିବ ହେଲେ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିବି କିଏ ଦେଖୁଛ ମୁଇଁ ଜାଣିପାରିବି କି ନି ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରବା ଲାଇକ୍ ବି କରବା ଠିକ୍ ଅଛି ମୋର କେନ୍ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲାନି କଲେଜ ବି ବୋଲି ଭାବୁଛେ କାଣା ହେଉଛି ଦେଖବା ବାବୁ ମାନେ ଆସିବେ ହେଲେ ମୁଇଁ ତ ନୁହେଁ ଗାଧେଇ ସାରିବି ଆଉ ବାବୁ ମାନେ ଆସିବେ ଏଖେନକା ଆସିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଘରେ ଥିବେ ମୋର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଫୋନ୍ କରି ଦେଖିବି ଯଦି କ୍ଲାସ୍ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆଉ ଯିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି ଭାତ ବି ତ ନୁହେଁ ଖାଏ ଏମିତି ପୁରା ଭୁକେ ଅଛେ ଦେଖମା ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଯେ ରଖୁଛେ ବାଏ ବାଏ।